Welcome to the Automotive Learning video. In this video, we will discuss the basic principles of gasoline engines. This video can be used as a basis for learning more about gasoline engines and their technology. Main components of gasoline engine consist of moving parts, piston, connecting rod, crankshaft, and valves. Static parts, cylinder head, spark plug, intake and exhaust manifold. Functions of each components are described as follows. The piston serves to compress the air in the cylinder or combustion chamber, and serves to receive the pressure resulting from combustion. Connecting rod serves to transmit the force from the piston to the crankshaft. Crankshaft serves to receive the force from the connecting rod and convert it into rotation. Intake valve serves to open and close the air inlet from the intake manifold into the cylinder. Exhaust valve functions to open and close the exhaust manifold so that combustion gases can be removed from the cylinder. Cylinder serves as a place where the piston moves up and down. Cylinder head functions to form the combustion chamber together with the cylinder, valve, and piston. Spark plugs are used to generate sparks to start combustion. Intake manifold serves as a passage for air to enter the cylinder. Exhaust manifold functions as a drain for the remaining combustion gases. Four-stroke gasoline engine operates with 4 cycles consisting of intake stroke, compression stroke, power stroke, and exhaust stroke. Gasoline engine is a type of internal combustion engine that uses a spark plug for the combustion process and is designed to run on gasoline. A diesel engine, only the air is compressed in the combustion chamber until reaching high pressure and temperature. Fuel is injected into the combustion chamber at the end of the compression stroke to mix with the very hot air. Gasoline engines without a NOx sensor generally have compression ratio of 8:1 to 10.5:1. Most modern automobile gasoline engines generally have a compression ratio of 10:1 to 13.5:1. Gasoline engines, generally air and fuel are mixed before entering the combustion chamber. Mixing air and fuel is carried out by the carburetor or injection system. Fuel mixed with air flows into the combustion chamber and is compressed in the combustion chamber. Few degrees before the piston reaches top dead center at the end of the compression stroke, the spark plug sparks. Fire propagation occurs from the spark plug around the combustion chamber, and the fuel and air mixture then ignites. This closed explosion causes the gases in the combustion chamber to expand rapidly, pushing the piston down and generating linear force. Connecting rod transmits this movement to the crankshaft, and by the crankshaft the linear power is converted into rotary power. Following will be explained in detail how each working cycle of the gasoline engine. Intake stroke. This intake stroke, intake valve open and exhaust valve closed. Piston moves down from top dead center to bottom dead center. Air-fuel mixture is sucked in and enters the cylinder through the intake valve, for the pressure inside the cylinder is lower than outside. At the end of the intake stroke, the intake valve is closed. Exhaust valve is still closed. Piston moves from bottom dead center to top dead center. This upward movement of the piston causes the volume of space in the cylinder to decrease. Gasoline engines without a NOx sensor generally have compression ratio of 8:1 to 10.5:1. Most modern automobile gasoline engines generally have a compression ratio of 10:1 to 13.5:1. Piston continues to move towards top dead center. The air and fuel mixture is compressed so that the pressure and temperature rise. A few degrees before the piston reaches top dead center at the end of the compression stroke, the spark plug sparks. Fire propagation occurs from the spark plug around the combustion chamber, and the fuel and air mixture then ignites. This closed explosion causes the gases in the combustion chamber to expand rapidly, pushing the piston down and generating linear force.
Connecting rod transmits this motion to the crankshaft and convert it into rotary power. The end of the power stroke, the exhaust valve opens and the intake valve still closes. Piston moves from bottom dead center to top dead center. The volume of the cylinder decreases and the remaining combustion gases in the cylinder are pushed by the piston out into the exhaust manifold. The cycle then repeats itself, returns to the intake stroke, and the process continues the same as described earlier, starting with the intake, compression, work and exhaust strokes. Baik, sekarang kita jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia mengenai dasar kerja motor bensin. Beberapa komponen utama pada motor bensin terdiri dari bagian yang bergerak dan bagian yang tidak bergerak. Bagian atau komponen yang bergerak meliputi piston, batang piston, poros engkol, dan katup-katup, termasuk katup masuk dan katup buang. Kemudian untuk komponen yang tidak bergerak yaitu silinder, kepala silinder, busi, saluran masuk, dan saluran buang. Sekarang kita jelaskan fungsi dari tiap-tiap komponen pada motor bensin. Komponen yang pertama yaitu piston. Piston berfungsi untuk mengisap udara bercampur bensin dari karburator atau dari sistem injeksi bahan bakar ke ruang bakar atau ke dalam silinder pada saat langkah isap atau pada saat piston bergerak turun. Kemudian piston juga berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Kemudian fungsi lain dari piston adalah menerima gaya tekan atau gaya dorong dari hasil pembakaran pada ruang bakar sehingga piston bisa bergerak ke bawah dan kemudian nanti diteruskan ke connecting rod atau ke batang piston. Kemudian batang piston atau connecting rod berfungsi untuk meneruskan gaya yang diterima oleh piston menuju ke poros engkol. Kemudian poros engkol bersama-sama dengan connecting rod berfungsi untuk mengubah gaya linear menjadi putaran. Komponen yang lainnya adalah katup masuk. Katup masuk berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk sehingga memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar pada saat langkah isap. Kemudian katup buang. Katup buang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran buang atau exhaust manifold sehingga sisa gas buang dari dalam silinder bisa disalurkan ke exhaust manifold. Kemudian silinder berfungsi sebagai tempat dudukan piston atau tempat bergeraknya piston naik turun. Kemudian kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai tempat dudukan busi, katup, dan komponen-komponen lain yang berada pada kepala silinder. Kepala silinder ini juga berfungsi membentuk ruang bakar bersama-sama dengan silinder, torak, dan katup-katup. Kemudian busi berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api untuk memulai pembakaran
campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Kemudian saluran masuk atau intake manifold berfungsi untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi ke ruang bakar atau ke dalam silinder melalui katup masuk. Kemudian exhaust manifold atau saluran buang berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran yang ada di dalam silinder menuju ke knalpot melalui katup buang. Berikut dijelaskan cara kerja dari motor bensin. Motor bensin terdiri dari 4 langkah pada saat dia bekerja. Langkah-langkah tersebut meliputi langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Pada saat langkah isap, campuran udara dan bahan bakar akan terisap, ya, kemudian dikompresi, ya, kemudian dibakar oleh busi dan menghasilkan tenaga pada saat langkah usaha. Dan kemudian sisa gas pembakaran dibuang melalui saluran buang, ya. Berikut dijelaskan cara kerja dari motor bensin secara terpisah untuk setiap langkahnya. Ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada langkah isap, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Piston bergerak ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah. Tekanan di dalam silinder turun karena ruang silinder membesar pada saat piston bergerak ke bawah. Akibatnya adalah campuran udara bahan bakar terisap masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Campuran udara dan bahan bakar ini dapat masuk ke dalam silinder akibat perbedaan tekanan di dalam silinder dan di luar silinder, di mana tekanan di dalam silinder lebih rendah dibanding dengan tekanan di luar silinder. Pada akhir langkah isap, katup masuk tertutup dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Di sini dimulai langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder ditekan atau dikompresi oleh piston. Campuran udara dan bahan bakar yang dikompresi ini menyebabkan tekanan dan temperatur campuran udara dan bahan bakar tersebut naik. Perbandingan kompresi pada mesin bensin berkisar antara 8:1 sampai 13,5:1. Di akhir langkah kompresi, busi memercikan api. Campuran udara dan bahan bakar mulai dibakar. Pada saat ini terjadi perambatan api di ruang bakar. Ledakan yang terjadi di ruang bakar pada ruang tertutup ini menyebabkan gas di ruang bakar ini berekspansi dengan cepat, sehingga temperatur dan tekanannya naik dengan cepat, dan piston akan bergerak turun karena tekanan yang dihasilkan dari pembakaran. Piston bergerak secara linear, turun ke bawah. Kemudian gaya yang diterima piston tersebut akan diteruskan ke batang piston atau connecting rod. Kemudian disalurkan ke poros engkol. Kerjasama antara poros engkol dan batang piston mengubah gaya linear dari piston menjadi putaran. Di akhir langkah usaha, maka katup buang terbuka dan dimulailah langkah buang. Pada saat katup buang terbuka, katup masuk di sini masih tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke
titik mati atas. Gas sisa pembakaran di dalam silinder itu akan didorong oleh piston keluar melalui katup buang. Volume ruang di dalam silinder ini semakin menyempit dan sisa gas buang akan terus didorong oleh piston keluar menuju saluran buang. Kemudian pada akhir langkah buang, ya, katup masuk membuka lagi dan dimulailah langkah isap. Siklus pada motor bensin ini kemudian berulang. Mulai dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buang seperti yang telah dijelaskan tadi. Demikianlah pembahasan kita mengenai dasar kerja motor bensin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.